A Sura da Viagem Noturna. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorificado seja quem fez seu servo Muhammad viajar à noite da mesquita sagrada para a mesquita Al-Aqsa, cujos arredores abençoamos para mostrar-lhe em seguida alguns de nossos sinais. Por certo, ele é o oniovinte, o onividente. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. E concederamos a Moisés o livro e o fizéramos orientação para os filhos de Israel, dizendo: não tomeis, além de mim, patrono algum. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Ó descendência dos que levamos com Noé, por certo, ele era servo agradecido. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. E decretáramos no livro aos filhos de Israel: em verdade, semeareis a corrupção na terra por 2 vezes, e em verdade, sublimar-vos-eis em grande arrogância. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Então, quando chegar o tempo da primeira das 2 promessas, enviaremos contra vós servos nossos, dotados de veemente fúria. Eles invadirão os lares, e a promessa foi cumprida. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Em seguida, devolvemos-vos a dominação sobre eles, e estendemos-vos riquezas e filhos, e fizemos-vos mais numerosos. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. E dissemos: se bem fizerdes, bem fareis a vós mesmos, e se mal fizerdes, será em prejuízo de vós mesmos. Então, quando chegar o tempo da última, enviá-los-emos contra vós, para afligirem vossas faces, e para entrarem na mesquita como nela entraram da vez primeira, e para esmagarem completamente tudo de que se forem apoderando. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. E dissemos: quizá vosso Senhor tenha misericórdia de vós, e se reincidirdes, reincidiremos, e nós fizemos da Jena cárcere para os renegadores da fé. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Por certo, este Alcorão guia ao caminho mais reto e alviçara aos crentes que fazem as boas obras, que terão grande prêmio. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. E que para os que não creem na derradeira vida, preparamos doloroso castigo. ويدعو الإنسان
بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. E o ser humano suplica o mal como suplica o bem, e o ser humano é pressuroso. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. E fizemos da noite e do dia 2 sinais. Então apagamos o sinal da noite e fizemos claro o sinal do dia, para buscardes favor de vosso Senhor e para saberdes o número dos anos e o cômputo do tempo. E aclaramos cada coisa detalhadamente. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. E em cada ser humano impusemos seu agouro no pescoço, e no dia da ressurreição faremos sair para ele um livro que ele deparará desenrolado. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Dir-se-lhe-á: lê teu livro, hoje bastas-te a ti mesmo por ajustador de contas. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Quem se guia, se guiará apenas em benefício de si mesmo, e quem se descaminhará apenas em prejuízo de si mesmo, e nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra. E não é admissível que castiguemos a quem quer que seja, até que lhe enviemos um mensageiro. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. E quando desejamos aniquilar uma cidade, ordenamos primeiro obediência a seus opulentos habitantes. Mas, ao contrário, eles cometem nela perversidade. Então o dito cumpre-se contra ela, e profligamo-la inteiramente. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. E que de gerações aniquilamos depois de Noé. E dos pecados de seus servos basta teu Senhor por conhecedor, onividente. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Para quem deseja a vida transitória, apressamos nela, para quem desejamos o que queremos. Em seguida, faloemos queimar-se na jena, infamado, banido. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. E quem deseja a derradeira vida e se esforça em obtê-la, enquanto crente, desses o esforço será reconhecido. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. A ambos, a estes e aqueles, estendemos algo do dom de teu Senhor. E o dom de teu Senhor jamais é vedado a alguém. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Olha, Muhammad, como preferimos alguns deles a outros.
E em verdade, a derradeira vida é maior em escalões e maior em preferências. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Não faças junto de Alá outro Deus, pois tornar-te-ias infamado, desamparado. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. E teu Senhor decretou que não adoreis senão a Ele, e decretou benevolência para com os pais. Se um deles ou ambos atingem a velhice junto de ti, não lhes diga ufa, nem os maltrates, e dize-lhes dito nobre. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. E baixa a ambos a asa da humildade por misericórdia, e dize, Senhor meu, tem misericórdia deles, como quando eles cuidaram de mim enquanto pequenino. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Vosso Senhor é bem sabedor do que há em vossas almas. Se sois íntegros, por certo, Ele é para os contritos perdoador. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. E concede ao parente seu direito, e ao necessitado e ao filho do caminho, e não dissipes teus bens exageradamente. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Por certo, os dissipadores são irmãos dos demônios, e o demônio é ingrato a seu Senhor. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. E se lhes dás de ombros em busca da misericórdia de teu Senhor, pela qual esperas, dize-lhes dito bondoso. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. E não deixes tua mão atada ao pescoço, e não a estendas com exagero, pois tornar-te-ias censurado, afligido. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Por certo, teu Senhor prodigaliza o sustento para quem quer e restringe-o. Por certo, Ele de seus servos é conhecedor, onividente. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. E não mateis vossos filhos com receio da indigência. Nós lhes damos sustento e a vós. Por certo, seu morticínio é grande erro. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. E não vos aproximeis do adultério, por certo, ele é obscenidade, e que vil caminho. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. E não mateis o ser humano que Alá proibiu matar, exceto se com justa razão. E quem é morto injustamente, nós, com efeito, estabelecemos a seu herdeiro poder sobre o culpado. Então, que ele não se exceda no morticínio,
Por certo, pela lei, ele já é socorrido. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. E não vos aproximeis das riquezas de órfão, senão da melhor maneira, até que ele atinja sua força plena. E sede fiéis ao pacto firmado. Por certo, o pacto será questionado. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. E completai a medida quando medirdes, e pesai com a balança correta. Isso é melhor e mais belo, em efeito. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. E não persigas o de que não tens ciência. Por certo, do ouvido e da vista e do coração, de tudo isso se questionará. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. E não andes pela terra com jactância. Por certo, não fenderás a terra, nem atingirás as montanhas em altura. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Mal de tudo isso perante teu Senhor é odioso. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Isso é parte da sabedoria que teu Senhor te revelou. E não faças junto de Alá outro Deus, pois serias lançado na jena, censurado, banido. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Acaso vosso Senhor escolheu filhos para vós e tomou dentre os anjos filhas para ele? Por certo, dizeis dito monstruoso. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. E com efeito, patenteamos neste Alcorão os exemplos para que eles meditem, e isso não lhes acrescenta senão repulsa à verdade. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Dize, se houvesse junto dele deuses como eles dizem, esses, nesse caso, haveriam buscado um caminho até o possuidor do trono. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. Glorificado e sublimado ao auge seja ele acima do que dizem. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Os 7 céus e a terra, e quem neles existe, glorificam-no. E não há coisa alguma que o não glorifique com louvor, mas vós não entendeis sua glorificação. Por certo, ele é clemente, perdoador. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. E quando tu, Muhammad, lês o Alcorão, pomos entre ti e os que não creem na derradeira vida um cortinado invisível. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. E fazemo-lhes véu sobre os corações, a fim de que o não entenderem, e nos ouvidos surdez. E quando no Alcorão mencionas teu Senhor, só a ele voltam-se para trás em repulsa.
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Nós somos bem sabedores da intenção com que eles ouvem, quando te ouvem, e quando estão em confidências, quando os injustos dizem entre eles: não segui senão um homem enfeitiçado. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Olha como engendram semelhantes a ti e se descaminham. Então não poderão encontrar caminho algum. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. E dizem: quando formos ossos e resquícios, seremos ressuscitados em novas criaturas? قل كونوا حجارة أو حديدا. Dize: sede o que fordes, pedras ou ferro. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. Ou criatura outra que vossas mentes consideram assaz difícil de ter vida, sereis ressuscitados. Então dirão: quem nos fará voltar à vida? Dize: aquele que vos criou da vez primeira. Então menearão a cabeça em escárnio a ti e dirão: quando será isso? Dize: quiçá seja bem próximo. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Dia, quando ele vos convocar, então vós o atendereis louvando-o e pensareis que não permanecestes nos sepulcros senão por pouco tempo. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. E dize a meus servos que digam aos idólatras a palavra que for melhor. Por certo, Satã instiga cisânia entre eles. Por certo, Satã é para o ser humano inimigo declarado. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. Vosso Senhor é bem sabedor de vós. Se Ele quiser, terá misericórdia de vós, ou se Ele quiser, castigar-vos-á. E não te enviamos sobre eles por patrono. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. E teu Senhor é bem sabedor de quem existe nos céus e na terra. E com efeito nós preferimos alguns dos profetas a outros. E concederamos a Davi os salmos. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Dize: invocai os que pretendeis serem deuses além dele. Eles não possuirão o dom de remover de vós o infortúnio nem alterá-lo. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Esses que eles invocam buscam meios de aproximar-se de seu Senhor, cada qual ansiando estar mais próximo dele, e esperam por sua misericórdia e temem seu castigo. Por certo, o castigo de teu Senhor é temível. وإن من
قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. E não há cidade que não aniquilemos antes do dia da ressurreição, ou que não castiguemos com veemente castigo. Isto está escrito no livro. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. E o que nos impede de enviar os sinais não é senão que os antepassados os desmentiram, e concederemos ao povo de Tamud o camelo fêmea, por sinal claro, e foram injustos com ele. E não enviamos sinais senão para amedrontar. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. E quando te dissemos, por certo, teu Senhor abarca os humanos, e não fizemos da visão que te fizemos ver, senão provação para os homens, e o mesmo da árvore maldita no Alcorão, e nós os amedrontamos. Então, isso não lhes acrescenta senão grande transgressão. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. E quando dissemos aos anjos, prosternai-vos diante de Adão, então prosternaram-se, exceto Iblis, que disse, prosternar-me-ei diante de quem tu criaste de barro? قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Disse ainda, viste? É este quem preferiste a mim? Em verdade, se me concedes prazo até o dia da ressurreição, tomarei as rédeas de sua descendência, exceto de poucos deles. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Alá disse, vai, e quem deles te seguir, por certo a jena será a recompensa de todos vós como plena recompensa. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Importuna com tua voz a quem puderes dentre eles e tumultua-os com tua cavalaria e infantaria e partilha com eles as riquezas e os filhos e faze-lhes promessas, e Satã não lhes promete senão falácias. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Por certo, sobre meus servos não tens poder algum, e basta teu Senhor por patrono. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Vosso Senhor é quem vos impulsa o barco no mar para buscardes algo de seu favor. Por certo, ele para convosco é misericordiador. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. E quando o infortúnio vos toca no mar, somem aqueles a quem invocais, exceto ele. Então, quando ele vos põe em salvo na terra, vós dais de ombros. E o ser humano é assaz ingrato. أفأمنتم أن
يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. Então, estais seguros de que ele não fará uma faixa de terra engolir-vos ou não enviará contra vós um vento lastrado de seixos, em seguida não encontrareis para vós patrono algum? أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Ou estáis seguros de que ele vos não fará tornar a ele outra vez e não enviará contra vós um vento devastador? Então afogar-vos-á por vossa renegação da fé. Em seguida, não encontrareis para vós defensor contra nós? ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. E com efeito, honramos os filhos de Adão e levamo-los por terra e mar, e demo-lhes por sustento das coisas benignas, e preferimos-los nitidamente a muitos dos que criamos. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Dia convocaremos cada grupo dos homens com seu imã. Então, a quem for concedido seu livro em sua destra, esses lerão seu livro e não sofrerão injustiça nem a mínima que seja. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. E quem nesta vida é cego, na derradeira vida será cego e mais descaminhado do rumo. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. E por certo, quase eles te desviaram, Muhammad, do que te revelamos, para que forjasses acerca de nós outra revelação que esta. E nesse caso, haver-te-iam tomado por amigo. E se te não houvéssemos tornado firme, com efeito, quase te haverias inclinado um pouco para eles. Nesse caso, haver-te-íamos feito experimentar o dobro do castigo da vida e o dobro do da morte. Em seguida, não encontrarias para ti socorredor contra nós. E por certo, quase te importunaram na terra, para dela te fazerem sair. E nesse caso, nela não haveriam permanecido depois de ti, senão por pouco tempo. Assim foi o nosso procedimento com quem, com efeito, enviamos antes de ti dentre nossos mensageiros. E não encontrarás em nosso procedimento alteração alguma. Cumpre a oração do declínio do sol até a escuridão da noite e cumpre a oração da aurora. Por certo, a oração da aurora é testemunhada pelos anjos.
يبعثك ربك مقاما محمودا. E à noite, então, reza com ele à guisa de oração suplementar para ti. Quiçá teu Senhor te acenda a uma louvável preeminência. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. E dize, Senhor meu, faze-me entrar uma entrada verdadeiramente digna e faze-me sair uma saída verdadeiramente digna e faze-me de tua parte um poder socorredor. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. E dize, a verdade chegou e a falsidade pereceu. Por certo, a falsidade é perecível. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. E fazemos descer do Alcorão o que é cura e misericórdia para os crentes. E aos injustos, isto não acrescenta senão perdição. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. E quando agraciamos o ser humano, ele dá de ombros e se distancia sobranceiro. E quando o mal toca, fica desesperado. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Dize, cada qual age conforme sua índole, e vosso Senhor é bem sabedor de quem é o mais guiado no caminho. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. E perguntaram-te eles pela alma. Dize, a alma é da ordem de meu Senhor, e não vos foi concedido da ciência senão pouco. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. E em verdade, se quiséssemos ir-nos com o que te revelamos, em seguida não encontrarias para ti patrono contra nós. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Não o fizemos senão por misericórdia de teu Senhor. Por certo, seu favor para contigo é grande. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dize, se os humanos e os djinns se juntassem para fazer vir algo igual a este Alcorão, não fariam vir nada igual a ele, ainda que uns deles fossem coadjutores dos outros. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. E com efeito, patenteamos para os homens neste Alcorão algo de cada exemplo. Então a maioria dos homens a tudo recusa, exceto a ingratidão. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. E dizem, não creremos em ti até que nos faças emanar da terra uma nascente. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Ou que haja para ti um jardim de tamareiras e videiras e que faças emanar os rios abundantemente através dele. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Ou que faças cair sobre nós, como pretendes, o céu em pedaços, ou que faças vir Alá e os anjos frente a frente.
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Ou que haja para ti uma casa repleta de ornamento, ou que ascendas ao céu, e não creremos em tua ascensão, até que faças descer sobre nós um livro que leremos. Dize, glorificado seja meu Senhor. Quem sou eu, senão um mortal mensageiro? وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. E o que impediu os homens de crerem quando lhes chegou a orientação não foi senão haverem dito: Alá enviou um mortal por mensageiro? قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Dize, se houvesse na terra anjos que andassem tranquilos, haveríamos feito descer do céu sobre eles um anjo por mensageiro. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Dize, Alá basta por testemunha entre mim e vós. Por certo, ele, de seus servos, é conhecedor, onividente. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. E quem Alá guia é o guiado, e para quem ele descaminha, não lhes encontrarás protetores além dele, e reuni-los-emos no dia da ressurreição, arrastados sobre as faces, cegos e mudos e surdos. Sua morada será ajena, cada vez que se entibiar, acrescentar-lhes-emos fogo ardente. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Essa será a sua recompensa porque renegaram nossos sinais e disseram: quando formos ossos e resquícios, seremos ressuscitados em novas criaturas? أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Não viram eles que Alá, que criou os céus e a terra, é poderoso para criar semelhantes a eles? E ele lhes fez um termo indubitável, mas os injustos a tudo recusam, exceto a ingratidão. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Dize, se possuísseis os cofres da misericórdia de meu Senhor, nesse caso, haveríeis de retê-los com receio de despendê-los. E ávaro é o ser humano. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. E com efeito, concedemos a Moisés 9 evidentes sinais. Então pergunta aos filhos de Israel, quando ele lhes chegou, e o faraó lhe disse, por certo, penso ao Moisés
que és enfeitiçado. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Moisés disse: com efeito sabes que não fez descer estes como clarividências, senão o Senhor dos céus e da terra. E por certo penso, ó Faraó, que estás arruinado. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. E ele desejou expulsá-los da terra, então afogamo-lo e a quem estava com ele, a todos. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. E dissemos depois dele aos filhos de Israel: habitai a terra, e quando chegar a promessa da derradeira vida, far-vos-emos vir em multidões. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. E com a verdade fizemo-lo descer, e com a verdade ele desceu, e não te enviamos Muhammad senão por alviçareiro e admoestador. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. E fizemos descer ao Corão, fragmentamo-lo a fim de o leres aos homens paulatinamente, e fizemo-lo descer com gradual descida. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. Dize, crede nele, ou não creais. Por certo, aqueles aos quais fora concedida a ciência antes dele, quando é recitado para eles, caem de mento por terra, prosternando-se. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. E dizem, glorificado seja nosso Senhor, por certo, a promessa de nosso Senhor foi cumprida. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. E caem de mento por terra, chorando, e ele lhes acrescenta a humildade. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Dize, invocai Alá ou invocai o Misericordioso. O que quer que seja que invoqueis dele são os mais belos nomes. E não alteies a voz em tua oração, nem a silencies, e busca entre ambas um caminho justo. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. E dize, louvor a Alá, quem não tomou para si filho algum, e para quem não há parceiro na soberania, e para quem não há protetor contra a humilhação, e magnifica-o fartamente.